କରିଛନ୍ତି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଅକ୍ଷାମିତା କାର୍ତ୍ତିକ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମିଟିଂ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ଜାରିଂ ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। चढ़ौरे कलाहांडी और जयपुर टीम सामिल थिले। एवं भवानीपाटना विजिलेंस ऑफिस रे बीडीओ को पचराउचरा जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट नाउ ओडिशा न्यूज। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।